25 मिनट लगे पूरा रेडी होगा ना। तो यहाँ के बोधे हाफ केजी देखते बोधे हाफ केजी को बनने के नौ 50 टका सब एवढा किस रही एटा मटन अच्छा चिकेन गोटे केजी को 100 टका नौ सब माने हाथ देसी मसला सब तैयारी कर सब हाथ तैयारी मसला सेपट जो हांडिया बिक्री होती से हांडिया एवढा पड़े। अच्छा अच्छा चाखना किस मिलूँ मैंने बेला के 5 टका बेला 5 टका आत्मा शांति पेट ठंडा आत्मा शांति 5 टका ना आउ बाहर बार नहीं माने पूरा 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 बाउंस तैयारी ना लाइव आप जो भाया कहे से भाया आपको बनई ये मिल अच्छे खुंटा हाट रे बहुत बड़ा हाट लगे प्रत्येक सप्ताह सोमवार ये हाट लगे देखी दूसरी सीठी लाइव घुसुरी मांस काटिक माने रंधा हो मुझे देखिपारे मुझे वीडियो भी आनली माने कौटी कटा हो कौन आटा रंधा हो वीडियो से आसो लगी बहुत भिड़ ये आमर सब जो घुसुरी मांस कटा हो रंधा हो कैलकुलेशन दिन से दिन जाता सब मसला दे देले बोधे 25 मिनट लगे पूरा रेडी होगा ना। तो यहाँ के बोधे हाफ केजी देखते बोधे हाफ केजी को बनने के नौ 50 टका सब विभिन्न प्रकार से केवल हांडिया खायापी स्पेसिफिक ये बहुत किसी जिनस मिले तो मुझे देखदेवी आपड़ा किस रही एटा मटन अच्छा चिकेन गुड़ जो चिकेन गुड़ गोटे दीटा के दीटा 20 तीन 20 ये तुम सबुदिन ये खाओ माने सब बार सब हाट आसिक खाओ परिष्कार परिच्छन्न रखुना मूल कथा कुकुड़ा छाड़ता किस पड़ी ना खाली लेयर कुकुड़ा छाट आलू मटर मिसी केते लेगा प्लेट रोज ना 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 खोल दो ना 20 टका मैंने विभिन्न प्रकार डिजाइन कपड़ा भी मिल जाए तो बहुत कम दाम रे मिल जाए आपको पुओ पिला झील पिला समस्त सब प्रकार मिल जाए जो लोहा जिनस सब मिल दा कटोरी पटोरी सब ये मिल कदल सब लोहा जिनस तो ये लाइव देखिबार के हाथ में पिटी पिटी बनाऊँ लाइव आप जो भाया कहे से भाया आपको बनई ये मिल रही परिवा हाट पूरा एपटे रही पूरा परिवा सेक्शन ये सजा सजा बोधे ये दुर्गा पूजा हम एपटे परिवा एपटे आहुरी भी बहुत किसी जिनस रही जाइए तो मुझे लेट करके आसिक पहुँचती सब किसी कवर कर पारनी तो ट्राई करी आउ गोटे नुआ भिड आने जदि आप वीडियो भल पाइबा देवे तो आगू भिड आनी तो आगू को कौन कौन रही सब देखे दूँ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ମାନେ ବାଉଁଶ ତିଆରି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଇଟା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନା କିସ? ଏଇଟା କିସ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ? ଜିଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ବସେଇଦେଲ ଇଆଡ଼େ ପଶିଗଲା ବଡ଼ ହଉ ସାନ ହଉ ଆଉ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରିବନି ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେଟା ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା 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 ବାଉଁଶର ତିଆରି ହେଇଛି ନା? କେତେ ରହୁଛି ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି? ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି? 250 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ପାଣି ଚାଲିଲା କେତେ ନ ଚାଲିଲା କେତେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇକି ପୁରିଦେଲା ମାନେ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲା ମାନେ ବଢିଆ ବିଲ ଚାରିଆଡେ ଏଇଟା ପଡିପାରିବ। ଘାଇ ପାଖରେ ନା ଆହୁରି ଭଲ ସୁବିଧା ଘାଇ ପାଣି ଚାଲୁନି ଲାଇନ ପୁରା କପଡ଼ା ଆଉ ଆମର ଅଛି ଛତା ଆଇଟମ୍ କପଡ଼ା ଆଇଟମ୍ ତ ସେସବୁ ରହିଛି ଏପଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଡିଜାଇନର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇପଟ ଲାଇନରେ ପୁରା ରହିଯାଉଛି ଆମର କପଡ଼ା ଏସବୁ ଛତା ଫତା ଆଇଟମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ପୁରା ଏପଟ ଲାଇନରେ ରହିଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଅଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଖାଲି କେବଳ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? ମତେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଗଲା ସେ ମାନେ ହଜମ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଆ ସେପଟେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ହାଣ୍ଡିଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏପଟେ ସବୁ ମାଟିର ଯେଉଁ ମାଟିର ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କେତେ ଲେଖା ରହୁଛି? 150 ଟଙ୍କା ପିସ୍। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଯାକ? ନଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି 1 କେଜି ରାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ନଉଛନ୍ତି ରେଟ୍? 1 କେଜିକୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ହାତ ଦେଶୀ ମସଲାରେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହାତ ତିଆରି ମସଲାରେ। ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଦେବେ ପୁଣି ହେବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ହେଉଛି ନା? ହଉ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବାରରେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ? ସମୟ ଲାଗିବାକୁ ମାନେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ? 25 ମିନିଟ୍ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ହାଟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେତେବେଳୁ ଆସନ୍ତି? ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି? ମାନେ କେତେ ଦିନରୁ ଆପଣ କଲେଣି ବିଜନେସ୍? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ଆସିଲି ତୁମ ଦୋକାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୋଧେ ସେମିତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଖାଲି ବନେଇଦେଲେ ହାଫ୍ କେଜିକୁ 50 ଟଙ୍କା ନେବେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା।